तो पिघले इकर वजह से होय मुई की कर लो जे तोय की कर ले तोय हे बोले छोकरी के ले तो बोल के तो मैं तो के दे हागा घाट बोले खावे कोई की हले हैं खुज पाली कि नहीं पाली এখন লোকে তুই খুঁজ নাই পাথি কি হলে হ্যাঁ कहां গেলে ছোট মোটো বাতটাকে তুই হ্যান্ডেল করতে নাই পারছি দুর্গা পূজা কবে আদা হলে তোর বেটি এখন লগে ঘর নাই है हैं মুই হে জানতি কেতনা কান্দতি हैं মুই আর নানা লাগি বলকে है নহলে চলতে বলতে পারতি তো মুই খোঁজ কে লই আনতি এটা তো নেই গাহরি রকম খাই খাই কে কল ঘুমাই থাকবে हैं কোনো কাম করে নাকি কোনো কাম করে আদমি নাই লাগি তো যাবে বেঙ্গলোর চেন্নাই দিকে কাম করে এমনি হে বোঝ একটা বইয়া এরকম লাগে বলো ঠিক তো কে हैं মাংরা कर বেটা লাগলেই বলকে हैं লাগলেই তো লাগলেই গেলেই তো গেলেই আর ওকে ঘুরায় আনতে পারবে নাকি আর তোর কি হলে চুপচাপ যা हैं মুখ में ताला लग যায় নাকি ঘুরায় আনতে না পারছিস তোর বেটিটাকে हैं চুপচাপ আহি বলকে তোরা নাই সহজ যে কি মই চুপচাপ আহি বলকে মাংরা কে দিব নহলে ওকে বেটা কে দিব हैं আরো কোনো নাই তোরা সালা মোর মাথা গরম করে দেতি তোদেরকে भी দিব দেখবে এনে মোর মাথা গরম হতে এ নেই তোরা হিয়া পকড় পকড় করতে নাই থাক हैं চুপ থাক মুখ সালা কি বাকটা যদি কাম হলে সে অলপ সই বুঝ के লাগে গম পাছিস না ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিলে না হবে না তোরা কোনো জানি ইগলা हैं তোরা ইগলা কোনো নাই জানবি এইটা ছকড়া ছকড়িকের মামলা লাগে এই নেই ছোট মোটো বাত নাই লাগে এই রিস্তাটা তুমি কখনো মঞ্জুর নাই কি আর হতে भी নাই দিব কখনো হতে নাই দিব আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখ আর ওদের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখ আমরা কাহা আর ওরা কাহা हैं এইটা কখনো হতে নাই দিব এই রিস্তাটা মুই কখনো হতে নাই দিব দেখিলে কি করছি মুই মাংরা তোকে মুই কি করছি আজ দেখাই দিছি মুই কে লাগি हैं नाम याद थाई जाबे लेकिन मैं रिश्ता कखनो पूरा हाथे नहीं देबो अबे साले इतना डांगर डांगर बात नहीं बोल खोज के आनबे जागे तार पीछे बात करबे इतना डांगर डांगर बात ये बड़ा बड़ा बेंगना बिक्री करबे नहीं हो जा खोज के आनबे जा बड़ा बड़ा बेंगना बिक्री करत है हैं तोय जहां बैठलई हुई बैठक में देख की खेल खेलती अच्छा खेल खेलती बेटी देखे पूजा मंडप से ले गेले उठा के तोय कोनो करेक्ट नहीं परले खेल खेलती এখন खेल खेलबे जा कहां की खेल खेलबे जा देखते थाक रे बुढ़ा तो देखते थाक हैं जिंदा थाका बर तो देखते थाक की खेल खेलती মই अबे साले মই सचत रही नाती जगह धनी रकम घर में शादी देबो बोल के आराम से थाकी बोल के हैं तोय देखो थी की खेल खेलती जा तो देखो की खेल खेलबे न तोय हैं की खेल खेलबे जा মই सचत रही नातनी एकता है एकेटा है लेकिन धनी घरे शादी देम बोल के आराम से सुख से थाकी बोल के लेकिन एगला तो सब तोदेर वजह से होले और कर वजह से होई हैं তোরা যদি ভাল से ज्ञान देती पूजा मेला में একলা একলা নাই ভেজাতি সঙ্গে সাথে लेके जाती হলে নাই হতে না এখন খেল খেললে কি फायदा যা দেখুন তো তুই কি খেল খেলবে যা अब देख तू এখন তুই কি খেল খেলবে हैं যখন খেলটা খেলে করে তখন নাই খেললে এখন খেলবে हैं এখন কি খেল খেলবে 16 বছর में ভাই গেলে নাতনিটা কম পাছি না हैं এখন কি খেল খেলবে তুই জানি যা ঘুরাই কে আনতি ন দেখি ন কি করতি हैं মই তো উঠে বসে নাই পারিল সেহে লাগিন মকে গালি দেতি এখন কি করে করবে যা फटाफट করবে যা নহলে তুই भी জেল ভাত খাবে ए बा चल खोज के ले आनम कहां गेले भनी दो दिन होई गेले आज के भाषण दिने जुआ घुर नहीं है यदि मंगरा कर बेटा नहीं ले जे हले हैं ए हले तो नहीं की बोले झमला का बगन फाल से पूछना कर ले मंगरा दर संगे तार पीछे बातटा माने आगे बढ़ाबो हैं ना ना की बोले थी बा चल खोजे जाबो चल तो एक बट তোর वजह से भागले তুই যদি সঙ্গে लेके जाते খেলে গেলে নাই হতে না এখন খুঁজে যাব চল हैं খুঁজে যাব চল তো যাবে যা খুঁজ के আনবে যা না হলে সাঁঝ হতে দেখবে তোর মই কি হালত করছি তোর वजह से হলে কি গেলা কি দেখো তাই চল এখন মাংরা ঘর যাবই চল आय साला ये हरामखोर बेटा मोर माथा खाई दिबे सब खाई दिबे उकर मां के मुई बोलली पूजा दिन में जे कि उके पैसा নাই দে বলকে लेकिन নাই শুনলে দেই দিলে এখন ভালোই হলে কারো কি করম মোকে গালি দিলে মই কি করম মই কি করে পারম हैं কি হলে হলে यार ভালোই হলে তুই এ বললেই মোকে हैं ভালোই হই বহুটাকে লিয়ে আনি বলকে এখন কি হলে এখন দেখবে মই তো ইগলা রিস লাইক নাই রে ভাই নাই কে মই ইগলা ঝামলা में পড়ে নাই ই भी साला हरामखोर बेटा লাগে না কম से कम तो गरीब घरे हाथ दे धनी घरे हाथ दे এখন মই কি করে পারম हैं ওদের है টাকা পয়সা মোর কি है মই কি করে পারম हैं जाला जी होय থাকুক মোর से मतलब নাই উকের মা জানবে সব ইগলা মই ইগলা কোনো টেনশन লাইক নাই ঘন্টা ময়ে ভাই দেন দেখবে घर से की करे का करी मोर सिगला कोनो मतलब নাই लेन देन নাই मोर माथा गरम हो जाते की करम हैं की करम जानो अरे मांगरा की होले तोर की हो यार माथा गरम होते पागला हो तुम की होले जे अरे की होले নাই जिगा की होले নাই जिगा जितना दिन पूजा में पूर्ति करला मजा करला लेकिन एकोने वो साजाटा मिलते की होले जे की हो यार हैं की होई मोर बेटा छोटोटा माइकी ले आनले और की होबे कोन दिजे लेके भाई गे उटाও धनी घर में हाथ दे गरीब घर में हले बेले कथा हैंडल कर लेते लेकिन एरकम घर में हाथ दे न कोनो हिलाक नहीं पारम हामी कोनो करेक नहीं पारम न रिश्ता जुड़े पारम न कोनो करेक पारम माथा गरम हो जाते चला की जे करम এখন मोर माथा गरम होते আর की होई एक बात बता मके तबे এখন তোর बेटा और बेटा बहू कहां है कहां था यार घरे नहीं छे लेके कोन दिके भागले सोच में तो तोर बेटा लई है अबे साले अरे सोच नहीं तो की झूठ न की छोकरी टाकेर बाटा हांदर घर फजरे आई रहे फजरे आई के जीता दम देथे न उकर मार है लेकिन मोय नहीं रहो
মই তো কোন দিকে ঘুরে যাই হতে তো জানিলে আর মই ঘরে নাই থাকিল জন তোন দিকে যাই থাকি লেকিন ওর মাকে কেজন গালি দিলে মোর মা মই একদম আস্তে সাথ উকের মা মকে গালি দিতে পিড়া মেলে দেয় তার বিচার মই সিধা আইছে কি হলে কি নাই একদম মানে বটেই নাই পারছি ঘরে এত না গালি দিতে লেকিন উকের মাকরে তো এটা সব লীলা খেলা লাগে পয়সা নাই দিতে কলে না পূজা में अरे নাই হতে কিটা देख मंगरा मैं একটা তোকে बात बोलत हूं लेकिन सच में তোর বেটা লেগে তো हां रे सच में লেগে সেহেলা কিন্তু ঘরে নাই হ্যাঁ যদি বেলেগ জন লেগে হলে তো ঠিকই বলতি এখন তো আমরাও গম নাই পাইনো মোরে বেটা লেগে ন কে লেগে মোর বেটা কেন কিন্তু মোবাইলটা সুইচ অফ হয় নহলে ফোন করতেই ন গম পাতি लेकिन मोके भी डाउट লাগছে না সুইচ অফ बताते পার মোবাইলটা এটাই তো বাত লাগে হ্যাঁ পুরা ডিটেইলসটা লেইলে তোর বেটাই লেগে না বেলেগ জন লেগে এনে টেনশন লইকে লাভ নাই কেন হ্যাঁ শুন মোর কথাটা শুন লাগে আগে খবরটা লেইলে তোর বেটা যদি কি বলে যার বেটিটা আইন है ও যদি সচমেই লেগে হলে হে বাতটা আগে বাড়া তার এনে গিলা টেনশন লই লাভ নাই কে ঘরে তোরা এনে কাজে লাগছি মাইকি মোটা হ্যাঁ এনে মারপিট হচ্ছি হ্যাঁ আগে কথাটা পুরা ডিটেইলস লেইলে বুঝ পাইছি না এনে টেনশন লইকে লাভ নাই কে মই তখন से তোকে ইয়া শুনতাহি যে কিতে বকর 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 একলাই করতাহি ঠিক है তোই ঠিকই বলতি लेकिन ওদের ঘর দিকে যে আসি কেনে চকরিটাকের বাটা এনে হাদের ঘরে বকর বকর করতা জি গালি দেছে নো लेकिन মোর এরকম মিটার উজ যায় রহে থোড়া বাজ গেলে ভাল যায় 50% উঠ रहे বলকে 100% যদি মিটার উজ যাতে না হলে মই নাগাদাও ডাইরেক্ট নিকলাতি लेकिन সোচ কে থাক গেলি আর রে নহলে মোরও নাম লাগে ন মাংরা গুচাই যেতে लेकिन চামড়া হ্যাঁ এখন তো বে মাংরা তোর বেটা কাহা है তুই গম পাই নাই अबे साले উঠাই তো বাত লাগে রে মোবাইলটা সুইচ অফ হয় বলছি নহলে তো মই খবরটা লিতি কেন উকের লগর গিলাকের নাম্বার নাই কে উকের লগর গিলাকের নাম্বার নাই কেন কোন কোন লগর গিলা থাকে আর মই কি রকম চিন পাম হ্যাঁ কার কার সঙ্গ ঘুরেল ঠিক আছে তবে এনে তো ইয়া টেনশন নাইলে তো এখন ঘর চল তো ভালসে ঘরে ভজি সঙ্গে বার্তালাপ ডিসকাস করলাম চল তোর বেটাই লেই গেন কে লেই গে এখন চকরিটাকে ওটাও তো জানিক লাগবে না এ নেই তোরা হারলা করো তুই হারলা করকে লাভ নাই কেন হ্যাঁ ভালসে শান্তি মনসে বাতটা আগে বাড়া আর যদি এরকম রাগ মনসে আগে বাড়াবি হলে তো ঝামেলা হয় চল ঘর চল তো তুই मेरे की हले तोरे तो टेंशन देखाथे माल उठाई दिया फुर्ती होई लागे ना माल तो उठाई गेली लेकिन मोर टेंशन पूरा हसे बाकी कोनो नहीं पूरा टेंशन हसे केने मोर बा मके घरे ढुकते नाही देबे मैं डायरेक्ट गम पाछे मके घरे ढुकते नाही देबे हैं मोर बा लगे बेलेक नहीं लगे कोनो नहीं डायरेक्ट नागा दावे निकलाय आरो बार बाहर कोनो बातें नहीं बोले नाम लागे ना मंगरा सब पिगले इकेर वजह से होय मोई की कर लो जे अबे साले तोय की कर ले तोय हे बोले चकड़ी के ले तो बोल के तो मैं तो के दे हागा खाई बोले खाबे হারাম খুর তোর বাজাইছে মই এখন চকরি থেকে লই আনলি এখন তুই কি বলছিস হাগা খাই বলে খাবে হ্যাঁ কি করে দেখ কিন্তু মকে তো তুই ফসাই দিলে হ্যাঁ মকে তুই ফসাই দিলে लेकिन তোকে মই নাই ছড়ম মই তো ডাইরেক্ট বাতাম রে এগুলা সব তোর কারণ से হলে বলকে তুই মকে সব চান্স দে রে বলকে বাতাম लेकिन এটা বাতাই দে মই চকরি থেকে নাই আনি বলতাম ডাইরেক্ট